शिक्षकों अवसरकालीन संबर्धना। प्रधान शिक्षकों अवसरकालीन विदाय संबर्धना। पुरी जिला कृष्ण प्रसाद ब्लॉक मालुद शिक्षा सर्कल अंतर्गत पीटीशाला प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक सामंत विमल कुमार रणसिंह शिक्षकता पदरु निवृत्त होइछंती। पूज्य पूजार परंपरा अनुसार अवसरकालीन संबर्धना उत्सव विद्यालय परिसर मध्य पीटीशाला ग्रामवासी और युवक संघ मिलित सहयोग महाआडंबर सहकारे सभापति त्रिनाथ पलेई सभापतित्व एक सभा अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे एबीओ प्रकाश बेहरा मालुद शिक्षा सर्कल सभापति संपादक समस्त शिक्षक शिक्षयित्री गहन सेवा निवृत्त संबर्धना उत्सव सभा आयोजन करा जाई जगन्नाथक प्रतिमूर्ति रे अतिथि माने पुष्पमाल्य दे दीप प्रज्वलन करथिले। परे विद्यालय छात्र छात्री माने शिक्षक उद्देश्य रे संबर्धना संगीत गाइथिले और नृत्य परिवेषण करथिले। मंचासीन अतिथि माने विदाय शिक्षकों शिक्षकता संपर्क में आलोकपात करने सहित तांको नीति आदर्श रे अनुप्राणित हेबाकू परामर्श देथिले। श्री रणसिंह जो विद्यालय नियुक्त होइथिले सेही विद्यालय रे 19 वर्ष 6 मास 5 दिन शिक्षकता सेवारु निवृत्त होइछंती। तांकर शिक्षादान शैली छात्र वत्सलता विद्यालय उन्नति पई सबुबले तत्पर व्यक्ति को विदाय संबर्धना देबा पई बहु पुरातन छात्र छात्री ग्रामवासी रुंड हुई विमल सार को बहु मूल्यवान उपहार दे डीजे बजाई गाँ परिक्रमा कराइथिले। बाजुथिला बाजा फुटुथिला बाण गाँ लोक कांधरे बुलाउथिले। गाँ लोक और छात्र छात्री आखिरे लुह कोहभरा परिवेश रे विमल सार को संबर्धना दे समस्ते दुख करथिले। कृष्ण प्रसाद प्रतिनिधि प्रताप हरिचंदन का रिपोर्ट आईजेपी न्यूज। सामंत विमल कुमार रणसिंह सरकारी प्राथमिक विद्यालय पीटीशाला 26/12/2006 नियुक्ति पाई। आज 2026 जून 30 रे एठु मु अवसर ग्रहण आउ ये अवसर जहाँ कहले सेतल आनंद बर पार्थक्य भितर मु दुख किसी करूँ किंतु जो मनुष्य तैयारी कारखाना आम छोट छोट पिला प्राथमिक जो शिक्षा जो गुणात्मक शिक्षा देउथलु तेणु से आशा मुझे रखी से पिला अवश्य पढ़ले मुझे आसिक से पिला शिक्षा आप 19 वर्ष 5 मास 6 मास भितर गोटे स्कूल मोर मु जो लेखा जाइए से मानपत्र 37 वर्ष 3 दशमिक ऊर्ध कारण मोर एजुकेशन विभाग को से टोटाल जॉइन कर कारण मुझे 1/2/99 मसीह नॉन फॉर्मल एजुकेशन रही 2000 नॉन फॉर्मल एजुकेशन बंद कर दिया। 2001 रे इजे सेंटर सामंतरापुर नियुक्ति पाइली। सामंतरापुर 2006 जो मु सरकारी शिक्षक नियुक्ति पाइली से प्रथम नियुक्ति मोर होता यही सरकारी प्राथमिक विद्यालय पीठा से प्रधान शिक्षक था सुरेंद्रनाथ बेहरा से सार पाखे मुझे ये जॉइन लाभ कर निश्चित भाव आज मन निश्चित भाव क्रोध थी आउ से सब जो मैंने अच्छा आपंकर परिपीढ़ी शिक्षक मैंने से कौन बार्ता देवे क्रोध किसी ना दुख एति जे सरकार ये जो वैमात्रिक मनोभाव से दुख ना अन्य किसी दुख कर कारण जो ओपीएस एनपीएस ये जो विभिन्न प्रकार तारतम्यता करटा ही दुख लगे। देखो जड़े शिक्षक 1997 98 99 मसीह चाकरी कला सी ओल्ड पेंशन पाइला किंतु 2000 जड़े नियुक्ति पाइला मात्र गोटे वर्ष व्यवधान भितर सी पाइपर ना जो 60 वर्ष से रिटायरमेंट कला जदि से शिक्षक को जदिओ बंचार राह सरकार दे पाला ताहले ये शिक्षक को बंचापी सरकार राह ना एवं जो पैसा पत्र आम मान अच्छी एनपीएस ताको सरकार ठीक भाव में देना। धन्यवाद। पीटीशाला प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय पूर्वतन सभापति एवं ग्राम्य परिचालना करुवा पूर्वतन सभापति जो महान व्यक्ति आम गहन अवसर कालीन नौकरी सी आम दीर्घ 19 वर्ष 6 मास 5 दिन आम स्कूल रे शिक्षकता करुले। बहु छात्र छात्री
ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଅବସରକାଳୀନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ଏବଂ ମିତ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର 2 ବର୍ଷ ମୋର ସଭାପତିତ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସେ 2006ରୁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କେମିତି ହେବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସବୁଯାକ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କରନ୍ତି। ଆଜି ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଆଜି ଅବସର ନେଇକି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପେନସନ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଶିକ୍ଷକ ବିମଳ ସାରେ ଆମ ଗାଁରେ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାରରେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷକ ସରକାର ପାଇବାଟା ଗର୍ବର କଥା। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଁଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଦାଶରଥ ପଢ଼ିଆରୀ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଫତେପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ପିଟିଶାଳ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜଣେ ସହପାଠୀ ସାମନ୍ତ ବିମଳରଣ ସିଂ, ତାଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଅବସର ସମୟ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର କରିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେସବୁ ଏଠି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଅନୁଷ୍କା ତରାଇ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ବିମଳ ସାର୍ ଆଜି ସ୍କୁଲ ବିଦାୟ ନେଲେ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହ? ସାର୍ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।